Wadidaw, mantul teman-teman. Widih, kakak menemukan harta karun berserakan teman-teman. Widih, mantul, mantap sekali teman-teman. Wah, mantul. Ayo kita hitung teman-teman. Ini mobil balap ada berapa ya teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman-teman. Wih, banyak sekali ya teman-teman. Terus kita hitung motor balap teman-teman. 1, 2, 3, 4 teman-teman. Bermacam-macam warna teman-teman. Terus mobil bus tayo teman-teman. 1, 2, 3, 4 teman-teman. Bermacam warna juga. Terus ada Yupi teman-teman. Yupi bermacam-macam warna, rasa teman-teman. Sama dan kau nyam-nyam. Koko berry teman-teman. Sama nabati teman-teman. Widih, mantul. Sama pisang juga. Pistol teman-teman. Wah teman-teman, banyak sekali kakak menemukan harta karun di sini teman-teman. Berserakan teman-teman. Widih, mantul. Wah, ternyata ini panglimanya teman-teman. Ini ketua panglima teman-teman. Ini Power Rangers teman-teman. Warna bermacam-macam warna teman-teman. Ada warna pink, warna biru, warna merah, warna kuning, dan warna hijau teman-teman. Wah, mantul, banyak sekali. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe. Bye-bye.